Nyaring dah. Apa lah? Tarik lah. Ini salah gitu. Halo Pak. Oh ya. Terima kasih tarik lah mana. Astagfirullah. الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وصلهم وفرائهم من الله غشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه.
بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يا لطيفا ينطب يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه ينطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل انطب بنا فيما نزل انك لطيفا لم تزل انطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انطب بنا فيما نزل انك لطيفا لم تزل انطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انطب بنا فيما نزل انك لطيفا لم تزل انطب بنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن
وحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار ونورهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار منورهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفراعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار منورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمول والصلاح شان الظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جانبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا اقتحال بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على ما نوى به شيخنا وعلى ما نوى سلفنا الصالح. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين وظهر الداهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. قال مصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومه من في الدارين أمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه dan hendaklah engkau mendengari akan segala percakapan mereka yang benar
dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji. Jadi sambungan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, itu masih masalah bab tentang adab-adab dengan orang yang kita kenali namun bukan sahabat karib. Artinya itu kayak kawan, cuma kada kawan benar dah kepatuhan. Jadi ujar Sidin, hendaklah engkau mendengari akan segala percakapan mereka. Artinya orang-orang yang kita kenal deh dengari. Cuma yang didengar itu apa? Yang benar. Artinya percakapan atau pandiran yang baik. Itu aja dengari di sini. Dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau yang keji. Nah, jadi amun ucapan mereka pandirannya kada baik, kada usah didengari. Tidak usah. Jadi, artinya ambil nang baik, tinggalkan nang kada aja. Ya, ambil nang baik, tinggal nang buruk ya. Ya turun pada langgar pada masih gitu beitih nah. Oh, sandal peguruan hanyar apa ya ada nitah. Maksudnya itu percakapan orang itu ambil bilanya bagus, ambil aja. Siapakah? Dan sebagaimana ujar Imam Ali, artinya ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, ujar Sayyidina Ali, unzur ma qala wa la tanzur ila man qala. Ini ujar Sayyidina. Ujar Sayyidina Ali, unzur ma qala. Ambil apa yang dikatakannya, artinya pandang apa yang dipandirnya. Amun tu bagus, ambil. Ya. Wala tanzur ila man qala, dan janganlah engkau memandang siapa yang berucap. Ini sedih. Siapakah amun itu bagus bagi kita, pacang membaiki gasan di kita, membawa kita ke jalan yang bagus, ambil pakai. Biar nang memadahi kakanak, biar nang memadahi orang gila, peribahasanya tuh. Cuma bagus, ambil, ikuti. Wala tanzur ila man qala, dan janganlah engkau memandang siapapun yang mengucapkan itu, jangan. Ya, jangan memandang itu. Nah, amun kita sebaliknya, nang kita pandang orangnya, pandirnya kada kita asik. Biar pandirnya tuh bagus, pian, tapi nang dipandang orangnya kada mau kita mengambil. Kada mau. Sombong pacangan datu orang tuh. Aku kada hendak yang menyentuh kenapa nyekakanakan aku tuha. Nah. Nah. Ya. Terkadang kakanakan mengucap ucapan kakanakan kemudian terkadang bergayaan mahuhulot ya kan. Tapi takana pas masuk lawan seorang. Pas seorang kena timbak. Modilnya dah. Nah, tapi ngaran kita ni terkadang didinding dengan sifat nang kada baik di dalam hati, lalu ikam ni harapnya pandir. Harapnya ini muha kakanak ini, oh jangan madahin tuha. Nah, ini timbul. Nah, padahal seharusnya ujar Imam Ghazali, bahkan ujar Sayyidina Ali, amun kita hendak bagus, apa nang diucapi orang, apa nang dipandir orang, amun itu bagus, ambil aja sih. Harus usah dipandang siapakah. Ya, ini sama. Hendaklah engkau mendengari akan segala percakapan mereka yang benar, nang bagus. Bila orang tuh pandir bagus, dengari, kayak nikah, oh dinto nang baik nih, oh kayak itu, pakai. Jangan dihapak, ianya ikam nih, jangan. Bila kita keluar nang kayak itu ucapan, mahina ngarannya, mahapak ngarannya, jangan harap kita jadi orang nang baik. Tidak mau. Ya, lawan makhluk aja bertantangan, apalagi lawan Allah. Ini orang nang kayak ini nah. Bila ada lawan di kita, orang nang kayak ini nih pacang nang kada mau kada bagus, mau kada nyaman. Dah, ya kan?
Makanya bila sudah ada perselisihan antara seseorang tuh tanda retaknya sudah. Macam berpisah tak. Nemu rasuk ada. Makanya kita tuh beribadah kenapa? Yuk kada berasa nih nyaman ibadah nih kenapa? Ya kan ibadah nih kenapa ada berasa? Nah di antaranya karena kita merasa kita harap, merasa kita lebih hebat, merasa ada bisi kisah aja dulu timbul kada berasa. Kenapa? Karena pada ketika kita beribadah di dalam ibadah itu kan dua, kada meminta, memuji, meminta, memuji. Kita kalah dalam ibadah nih kayak sembahyang. Isi sembahyang itu dua aja, meminta, memuji. Ya lah. Alhamdulillahi rabbil alamin, memuji. Ar-Rahmanir Rahim, memuji. Maliki yaumiddin, memuji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta. Ihdinas siratal mustaqim, meminta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, meminta. Ya, dua aja. Nah, amun ada orang yang bersifat sombong, bersifat ujub, jangan harap kawa merasa nyaman. Kenapa jadi kada merasa nyaman? I nyaman nampayakan ampun seorang, kada mau maasi ampun orang. Jadi kada beresa. Dan kita tuh nak dinasihati anak, ya lah, atau kekanakan nang tak anom pada kita, memadahi kita. Amun kita memakai gaya kita, arti gaya kita ini memakai ampun kita, aku tak tuha, inya kekanak. Jangan harap merasakan nikmat nasihatnya tuh, jangan harap. Sama sembahyang, sama beribadah. Amun masih merasa aku nang harap, ya dalam sembahyang tadi ibarat memuji juga kada bujur pujian, ibarat meminta juga kada bujur meminta. Kenapa? Karena masih merasa diri beisi. Coba hilang akan nintah, hilang akan. Ini nang kita puji orangnya bujur, nang kita pinta orangnya dasar bujur harat, ya kan? Hilang akan akui sidin nang harat, akui sidin nang hebat, akui sidin nang sempurna, nyaman tak? Kayak kita telah memuji nih lawan siapa? Lawan anak. Amun kita mengakui anak tuh dasar pintar, bujur pujiannya. Tapi bila kada mengakui, artinya kenapa jadi memuji? Ada untingan yang lain, maka ada bujur pujiannya. Ya lah. Mau pian ni sugih, pian ni baikan, pian ini, tapi nan diunting harta sidin. Bila sidin kada memberi, memuji lagi. Kada kala. Ni kenapa jadi gitu? Karena mengakui hartanya hanya yang diakui, kada mengakui orangnya kada. Nah, sama ini nasihat. Kita kada kawa mengambil nasihat orang kalau kita memandang orang ini di bawah pada kita. Ya kan? Tapi kalau kita mengakui orang ini lebih hebat pada kita, walaupun itu kakanak alim inya pada aku, mulia inya pada aku, jadi inya memadahi, bujur kita tarima. Nah, ini mudahan kawa kita ya kala, mudah-mudahan. Jadi kita hilang akan ampun kita. Idipin wujudaka fil ardil khumul, tenggelamkanlah diri engkau di dalam negeri kehinaan. Jangan merasa diri berisi kelebihan. Bila merasa diri berisi kelebihan, jangan harap kahkon dinasihati orang. Apalagi kakak-anak, apalagi nang di bawah pada kita. Ya kan? Nah, amun kita dipadahi nang baik kada maambil, bila nang kada baik bang, makinnya mahapak. Ini nang baik dipadahi, ada mau makai, apalagi nang kada baik, mahapak iya. Nah, itu. Jadi Jusidin, hendaklah engkau mendengari akan segala percakapan mereka yang benar, nang baik, nang bagus, dan harija. Dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau yang keji. Nang jahat jangan kita bertamu kakawanan mun pacang menguya orang dosah didengari. Ada kita ni kada tepaling kebanyakannya.
Bila sudah menguya orang, sudah menghuluti orang, katuju banget. Bah, bujurlah. Bujurlah. Ini biar aja jawab, biar bujur ya toh. Iyalah, bilang ada lain dah. Iyalah. Dudukan di manakah duduk atau kumpul. Bila sudah masalah apa ngarannya benar nasihatan yang baik, sakit telinga, panas telinga. Tapi bila sudah menguya orang, kamu tahulah haji ini untuk napak. Oh ya, basilah benahap duduk. Iyalah, ini tak paling, tak paling gitu nih. Karena kalau orang tahu juga lah, itu dah. Seharusnya jangan jadiin paling, ya dipaling ujasidin. Dan hendaklah engkau menyebutkan akan kebaikan mereka dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Nah, amunnya kita berkawan, kawan yang bagus, sambat kebaikannya. Tapi bila kawan ada bisa kejahatan, aib ada, jangan disambat-sambat, berenainya di sini. Ini kadang kita nanggatal namanya, namang uyak tuh nanggatal banget, nabalah. Jadi mudahan kau mengamalkan. Dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fikih pada zaman ini. Zaman Imam Ghazali, bagi zaman kita. Artinya apatah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah, yaitu ilmu masail khilafiyah dan ilmu perdebatan. Jangan berkumpul. Dari habis sudahlah masalah nasihat nang tadi ini belum nasihat nang tahanyar cuma tetap aja. Jadi jazidin jangan berkumpul, jangan berguru lawan ulama ahli fikih aja. Maksudnya fikih aja. Tauhidnya ada dan ada, tasawufnya ada. Ini fikih malulu. Jangan di sidin, di zaman sidin. Artinya di zaman sidin kan sampai zaman kita juga. Kenapa? Karena amun kita berkumpul lawan ulama fikih aja, artinya orang ahli fikihnya aja nih, itu bisa mengerasakan ke hati. Nah, karena orang ahli fikih aja, kada ada tauhidnya ada, tasawufnya ada, itu katujuh mahapak orang. Itu fikih gawian. Makanya di dalam ujian guru kita, bila orang tuh fikih aja yang dikaji, karas hati. Coba lihat, orang telah hanya belajar fikih yang dipelajarinya hanya. Contoh belajar rukun sembahyang, hanya aja. Lalu merasa tahu di hukum sembahyang, hukumnya aja, rukunnya, ya kan? Rukun sembahyang berapa? 13, apa ujian 13 tahunya hafal. Lalu tulakkah kalanggar atau kamasigit? Tulak. Jadi makmum pas tebarongan nang imam ni orang tuha. Nah, lalu sidin ratan jadi imam. Sidin ni ngaran orang tuha, maaf, gigi kada kayak orang anum. Tak banyak nang kada ada pada nang ada. Iya kala. Jadi menyambut huruf tu tak kurang pada nang anu nih. Lalu sidin parenya tak salah maca Fatihah. Ya kak, kaliannya nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya sidin parenya. Nah, orang ni alim fikih aja, yang di belakang ni alim fikih aja. Maka di dalam fikih bila imamnya bacaan tasalah atau perayanya kali imam kabeh sembahyang adalah bacaan Fatihah tasalah, maka sembahyangnya kada sah. Fatihahnya kada sah sembahyangnya kada rukun. Atau imamnya kada fasih, si makmum fasih. Ya kan? Nah, nang ahli fikih tadi tah, yang ngaran fikih aja nang dilajarinya. Lalu gatal tuntung salam, ya kan? Belum berwilit bepat berhadap lawan sidin. Kai
pian kaya tas salah menjadi imam. Bacaan pian salah, karas hati itu sudah. Ya lah, hati karas hati itu di mana orang, di tengah orang banyak menagur. Pian salah kayak jangan lagi jadi imam. Ini ulama fikih. Pada bujur aja bang, fikih itu bila imamnya kada apa ngarannya kada fasih, si makmum fasih, maka si makmum kada boleh umpat si imam tadi. Ya, dan sembahyang orang nang artinya orang nang kada fasih bacaan tapi kada belajar belainnya, maka sembahyangnya kada sah. Ya, ini. Nah, lalu wani menagur tengah orang banyak, sopan kada orang tadi. Sopan. Nah, sinang kalau di bang ngerasa hebat timbul sombong, karas hati. Nah, ini jasidin jangan pikir aja. Nah, lalu amun kita alim ketiganya, tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Di fikih kada kawa, ada boleh bimaman kayak tadi ada boleh ambil ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawufnya? Bersangka baik. Di mana sangka baiknya? Oh, sidin kada fasih, aku lebih kada fasih pada sidin. Aku lebih mulia sidin pada aku. Buktinya sidin jadi imam, aku kada. Buktinya sidin di muka, aku di belakang. Nah ini, ya. Buktinya sidin tuha, aku kada. Mungkin sidin ini sudah tuhuk belajar, tetap kada dapat. Kan aku nih hajar aja belajar. Mungkin ada bacaan yang kayak sidin ini, nah qiraatnya yang membulihakan. Nah ini bersangka baik terus. Nah kalau di dalam tasawuf kita merendah pada sidin, ya, jadi kita bagus sidin pada aku. Nah, amun merasa bagus sidin pada kita, masuk dalam fikih pulang. Kau tidak sukakan dalam fikih, bila imamnya ummi, imamnya kada fasih, makmumnya kada fasih, boleh berumpatan, boleh mau mengikuti. Nah, tadi kita merasa, padahal zahirnya kita tetap dasar bagus kita bacaan, cuma kita merasa bagus sidin pada aku. Amun sudah merasa bagus sidin, berarti apa? Harat sidin kada bertentangan dengan fikih. Kada bertentangan. Ada di fikih tadi yang bertentangan bila bagus si makmum pada si imam. Ini si makmum berdahulu merendah, berdahulu. Jadi tetap harat si imam. Nah dalam fikih bang, kada bertentangan ngarannya. Lalu kada jadi tahu bahwa. Nah makanya jangan fikih aja melulu. Ya jadi di sini, janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fikih pada zaman ini. Jangan bercampur lawan fikih aja melulu. Yang dipelajari fikih kan dia fikih, jangan. Fikih penting, fikih itu penting. Cuma yang lebih penting lagi apa? Yang sekira menyempurnakan fikih itu yang lebih penting lagi. Jadi jangan fikih aja. Apatah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah. Nah, atau kita berkumpul atau belajar dengan ulama, nang ulama ini mempelajari masalah khilafiyah. Jangan juga seperti ilmu masailul khilafiyah dan ilmu perdebatan, jangan. Maka jauhilah mereka karena mereka senantiasa menantikan akan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Kayak contohnya khilafiyah seperti yang diperdebatkan para ulama. Kan di zaman ini rame. Ya kalau bila kada ada dalil dari Nabi, Quran dan hadis, kada boleh diumpati bid'ah. Nah, itu bid'ah tobat tuh tahu tak? Nah, ini termasuk ya kan? Nah, bila kita kada umpat lawan inya, kada umpat nih, kada sesuai lawan inya kena menanti-nantiakan, mencari-cari jalan kayak apa supaya kita binasa. Ya tak? Kenapa inya hasad lawan di kita? Inya behili lawan di kita. Jadi ini carinya. Mana dalilnya? Baca maulid mana dalilnya? Oh. Bertahlil mana dalilnya? Carinya terus. Ziarah kubur wali mana dalilnya? Ya kan? Carinya terus. Bila kada ada, nih dia terus.
Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu. Wah, kita dihukum makannya kafir, syirik, bid'ah, kafir, kufur. Wah, ini panggungnya. Orang negara kayak ini nah. Jadi jangan dibaraki. Sekalipun kita berani, aku alim, oh anehnya kan usah. Raya. Ya, bacang bedebet usah. Yalah, jangan. Ini akhir zaman Imam Ghazali sudah ada nang ini. Di zaman kita pulang apa nyerapot. Kan ini rame kala. Iyalah, rame. Nong wali napa macam-macam. Ba maulid bid'ah, batahlil bid'ah. Apa lagi? Batalakin bid'ah. Wah, talakin nang ada kalau nang di atas kubur nang anta nang orang macam talakin bid'ah jadinya. Nang ada bid'ah nah apa? Makan sarwan ada bid'ah jadinya kanyang. Kan aneh juga tak kadang mau aja bang disarui tolak aja nah makan aja. Bang apa genjangnya pada orang ya. Tapi bila sudah yasinan bid'ah, yasinan bid'ah. Ini asal lucu juga bian. Ya dulu membacalah karangan bubuhannya kitabnya ada. Kawan menunjukkan bahasa Latin aja dalilnya pulangnya lengkap. Julun karatnya. Di situ kita baca dalil apa ngarannya Yasin, membaca Yasin dah. Mungkin ada salah lah, mungkin ada salah nih saya ingat ulun ada situ tulisannya ujarnya haram membaca Yasin. Ada dalil di Rasulullah ada tuntunan baca Yasin. Jadi nak ulun pikirakan gini, amun Yasin ini nah diharamkan kayak kita baca Quran. Bila sampai juz 22 liong Yasin. Ini pikirakan jadi kayak apa? Yang bingung juga. Cuma terkadang ya apakah wallahu alam jubahnya itu. Yasin bid'ah aja di mana bid'ahnya Yasin? Iya kan? Betahlil bid'ah di mana tahlil itu bid'ah? Kadada zaman Rasulullah kadada betahlil. Di saat zaman Rasulullah kadada betahlil. Ujur kadada. Cuma nang disuruh oleh Rasulullah apa? Wajazidin orang Islam bersatu. Orang Islam banyak berzikir, orang Islam banyak membaca Al-Quran, orang Islam banyak bersolawat, itu aja disuruh sidin. Orang Islam disuruh bersedekah, ya kan? Cuma hadisnya hadis sapanggal. Nah lalu ulama supaya menyatuakan orang ini disatuakan lebih bagus kalau anang bagus tu bersatu kalau pada mun bersatu tu kuat kada. Kuat kala lalu disatuakan lalu diadakanlah acara tahlilan ngarannya bener ya tahlilan zaman Rasulullah kan ada tahlilan ya cuma nang ada apa zaman Rasulullah membaca zikir. Nah lalu di dalam tahlilan tadi diisi dengan acara-acara keagamaan. Apa nang digawi barataan nang disuruh Rasulullah wajar Nabi iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran karena Al-Quran itu memberi syafaat lawan tukang baca Quran. Nah jadi di tahlil ketika kita berarwah tahlil tuh Quran dibaca ada dibaca kalau nah pernah dibaca Quran qul huwallah Qul huwallah aja Nabi barang siapa membaca qul huwallah 3 kali maka sama membaca Quran sabiji. Ujarnya itu dalilnya dhaif. Dhaif ulang. Ngaran membaca belajar ilmu usul hadis itu sapanggal. Dhaif itu sangkainya kada kawa dipakai. Dhaif itu apa artinya? Lemah ujiannya. Lemah. Tapi lemah ini belum tentu kada kawa dipakai. Ya kada? Lemah masih kawa dipakai untuk apa? Untuk ba'amal. Kenapa jadi lemah? Usaikung perawinya ada nang siqah artinya nang kada kawa dipercaya. Kenapa jadi kada dipercaya? Orangnya padanya tepan dusta sedikit. Itu aja. Lalu kata dipakai kawa. Uja Imam Nawawi ya kan dalam kitab Adhkar Ujazidin hadis dhaif masih kawa dipakai untuk ba'amal. Cuma kada kawa gazan. Apa ngarannya di gazan
berdebat dah kawan, jadi dia cuma dirgesan beramal boleh. Qul huwallah 3 kali siapa membaca sama membaca sabiji Quran, dibaca kada qul huwallah, terkadang lebih pada 3. Ya ada nang 11 ya kala. Mun ulun je bertahlil 6 kali hija. Kenapa jadi 6 kali 2 biji Quran yang cukup baik. Lawan cuma 11, 12, 13, 15 kalawasan kasihan parut lapar. Iyalah jadi handap aja. Kan kayak guru anang syarani itu martabura. Sidin handap aja pian. Bertahlil kada panjang. Di guru sekumpul juga lah, guru anang tu jadi bila-bila bertahlil, qul huwallah 3 kali, ya sudah. Nang la ilaha illallah 10 kali. Itu aja. Salawat 3 kali sidin. Ya, subhanallah wa bihamdih 3 kali. Tutup lagi lawan salawat nang penutup amin berdoain ausillahu mathawab maqra'na ila ruh wa li jami'il muslimin wa Allah maghfirlahu alhamdulillah. Udah. Ada nama banyak panjang man gelambar kada. Kenapa jadi tisidin orang nang hadir nih sidin kada beretaan kanyang parut lapar lah iya kan iya ada kan Quran baca Quran tuh bagus ada bagus kalah himba tontong baca qul huwallah baca apa falak kalau pulang al falak tuh Quran kada Quran wani kedemanan Quran. Iyalah. An-Nas Quran kada? Quran. Hanya Fatihah pulang. Terkadang ditambah apa? Al-Baqarah kalau pulang. Ayat kursi Amanar itu Quran diambil sepanggal-sepanggal. Ya, pada boleh mengambil sepanggal-sepanggal seayatan gue diambil sepanggal kada. Ya tak? Ya tak? Aneh juga. Begitu pulang kita berzikir la ilaha illallah, adakah ada suruhan? Ada. Ujar Nabi, apa? Yujaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanuna ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui akan iman kami? Qul kata Nabi, la ilaha illallah. Katakanlah engkau la ilaha illallah. Baca. Nah lalu kita dalam berzikir, dalam haul itu bani tahlilan itu berzikir kala nanti baca apa? La ilaha illallah. Bahkan ujarna Allah Ta'ala apa? Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Supaya hati kita ini tenang, hati kita ini jangan kalah kusuk-kusuk tuh nang kadi nyaman sini kusuk-kusuk ini nabi ya anu tah nang kalau kesah tuh nah jangan jadi nang macam-macam memusang banyaki berzikir lalu zikirnya nang kayak apa afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah dibaca berzikir kada nah berzikir cuma kada boleh bergerak awak nah pulang. Dalilnya bergerak awak di mana? Quran juga. Kenapa awak digerakkan? Itu Quran ada madahakan. Ujar Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila orang beriman itu dibacakan, diingatkan, didengarkan akan zikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Ujar Habib menjelaskan ujar Sidin, bergetarnya hati manusia saking kencangnya, saking kerasnya sampai awaknya bergerak. Balik pian, lu orang berzikir tu adalah ngeranai, adalah batung ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, asa kadano ya lah. Itu bergerak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada berasa apalagi benasyid menasyid takkan rasuk pian. Iyalah ini parak sudah baca nih haul si saman sebulan lagi mahal kadang lah insyaallah. Haul si saman hidup 2 bulan Zulhijjah hidup berapa nih 6 kah? Zulqa'dah 5 lah 5 kah? 5 lah. Jadi insyaallah karena kita mahaul pulang
Maul Syekh Saman mun kada hidup pokoknya bulan Zulhijjah lah karena harinya ya pokoknya mun sidin di manakib tuh wafatnya itu hidup 2 Zulhijjah. Mun kada salah tuh pas malam Jumat. Enggak salah hitung. Enggak salah hitung pas malam Jumat. Ya kan? Cuma karena kita cari waktu sekira kawabanan nih. Cuman kita berjikiran pulang. Nah, ya lah. Siap jadi orang nasihat jadinya. Yalah, di anu ya. Kullama runtum la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu pian begarna anu kada begarak awak bahasa aya apa. Iya. Bergerak awak menandakan apa? Nih, hati bergetar, merasakan ada yang menggerak kita. Tahlilan sahabatnya bid'ah berzikir untung berzikir apa bersolawat pulang Rasulullah nyuruh bersolawat Allah Ta'ala menyuruh bersolawat ya Allah imam bersolawat apa baca tasbih pulang disuruh juga subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi tasbih berapa kali 10 kah barang aja untung bersolawat berdoa Rasulullah Ta'ala menyuruh berdoa ud'uni astajib lakum sidin. Berdoa. Todong berdoa bang. Besurung nasi. Iya kalah. Kadosa menghadang Rasulullah dalil makanan itu kadosa. Iyalah kadosa menghadang Rasulullah dosa. Itu dalil dari kuitan sudah ada. Iyalah apa bila lapar makan. Nasi di hadapan disambat bid'ah raya. Makan kanyang parut. Ini nasi di hadapan iwak sudah nah. Ini bid'ah haram. Nah orang kambing nekah langsung ya Allah ya kata haram ya Allah. Ini jadi tahun rumah apa haram aku menukar halal itu apa haram. Makan kada aja. Haram aja di mana haramnya? Amun haram kenapa Nabi Ibrahim hakun sepal digepal berjalan cari tamu? Baca Quran ada di sejarah tuh. Nabi Ibrahim tuh biar sidin kada mau makan kecuali lawan tamu sehari itu harus ada. Hakun berjalan digepal cari tamu. Jita ada tamu sembunyikan. Iya lain. Sidin kada mau makan kecuali lawan tamu. Berjalan, kamu udah makan? Belum, makanan ke rumahku di sidin. Kamu udah makan? Belum, ke rumahku makanan. Makan ke rumahku makanan. Ini Nabi Ibrahim. Amun haram, kenapa Nabi Ibrahim menggawi? Nih, berkumpulan, dapat makanan, makan. Amun rumah berniat sedekah. Yalah, bersedekah disuruh. Dan disuruh bersedekah itu kada mesti lawan duit. Ya, ada nang duit aja bersedekah tuh. Lawan makanan bisa, ya lah. Bahkan kadang makan nih lawan kurihing aja gen sedekah. Ya lah. Tabassam nih, kurihing aja dianggap sedekah. Tapi cuma kurihing aja, kurihing terus. Ini semuanya kurihing, kucing liwat aja. Ya Allah, orang hanyar pulang ini. Ini maksudnya artinya menyenangkan hati orang. An kita mun ada kawan tak kurihing nyaman kala. Senang ada? Senang. Ini kawan merangut, mak saduh ini mubarak. Mau menjiling. Apa ikamnya menjiling? Kaduan ini. An bersedekah. Maka bahkan di dalam suatu riwayat ada kita memberi makan nih seorang tamu satu lukmah sesuap bahkan bahkan sebiji. Kita beri makan nih itu pahalanya sama kita nang kaya gunung Uhud bersedekah emas. Padan banget. Apalagi orang nuntut ilmu nang dibakani pulang. Hal ini kada depang lah. Ini nangkanya ada 6 makanan pian pahalanya kayak apa? Seperti orang membangun Ka'bah. Ayo. Pada bangan pian membangun Ka'bah tuh. Kita membangun masjid itu aja surga sudah pahalanya, apalagi membangun Ka'bah. Ya. Makanya bila ada tuh orang menerima makan orang nuntut ilmu, syukur banget tuh. Kenal pahalanya.
Apalagi pulang ditahlilakan hadiah kan gasan si mayat oma. Nah, alahan badenang di rumah. Maaf kada malam alahan badenang di rumah. Mau di rumah sekedar itu aja ya lah. Ini namanya makani orang nuntut ilmu. Ya, ganal banget pahalanya. Makanan sambat bid'ah. Ya Allah, peraya makan. Nang kayak ini bid'ah jadinya. Orang nang ini jangan diparaki ujasidin. Kenapa? Karena orang nang kayak ini bersifat hasaknya kada ketujuh. Kenapa jadi kada ketujuh? Ini orang kada umpat laninya. Ya, jadi kita disalahkannya terus. Ya ujasidin. Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu, dan mereka senantiasa menyebut keaibanmu apabila engkau luput daripada pandangan mereka. Wah, tersalah sedikit aja sambatnya bihimat. Guru nabanin tak wajah. Ya macam-macam. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa sesama sendiri, lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan terus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh meluap-luap kemarahan di hadapan kakawanannya sambatinya dahulu. Karena bila sudah di hadapan kakawanannya hanya sebanyak 64 inya, banyak 64-nya nih, karena di hadapan kita, di hadapan sambatnya. Jadi janganlah berkumpul orang nangka itu. Orang panguyaan jangan dikumpuli juga. Orang penyambatan jangan juga. Panguyaan, penyambatan apalagi. Jangan diparaki orang nangka itu aja sitin. Iya, jangan tak seorang disambatinya. Ketika itu mereka sudah tidak memaafkan lagi sebarang kesilafanmu dan tidak mengampuni apa jua keterlanjuranmu dan tidak menutup akan keaibanmu. Bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang engkau dapatkan, sama ada besar atau kecil. Setelah itu mereka mengekalkan orang lain pula supaya memusuhimu. Untuk itu mereka suka menabur fitnah dan berita-berita bohong, dan seandainya mereka suka kepadamu maka itu hanya satu kepura-puraan saja. Dan jika mereka marah kepadamu maka yang tersimpan di dalam hati mereka lebih daripada apa yang mereka zahirkan lagi. Zahir mereka dari diperhiasi dengan pakaian yang indah, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Ujasidin, artinya orang nang kayak ini nah kada kawan dikawani, ya kan? Jadi hati-hati memilih guru, hati-hati memilih majelis ta'lim, hati-hati nasihat sidin bakawan, hati-hati. Amun bacang menguya orang, menghukum makan orang nang kada baik, peraya dikawani usah aja sidin. Karena hati-hati ini bagi orang tuh hasad berdahulu. Arti hasad itu apa? Kada katuju orang dapat nikmat, bahasa kita pahilian, jangan dikawani ujasidin. Nah, apa yang aku sebutkan ini adalah suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang bersahabat dengan mereka pasti ia akan rugi, dan siapa yang bergaul dengan mereka pasti ia akan mendapat kehinaan. Nah, mudahan kita jangan sampai tak kumpul lawan orang-orang yang kayak ini, mudahan jangan. Nah, kemudian maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sajalah. Kita sambung pulang pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bertahan selamat dunia akhirat, mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, minta halal, minta ridha lawan yang bertahan. Mudah-mudahan apa yang ulun bacakan tadi, ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niatan menuntut ilmu agama dan menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala zahir dan batin seumur hidup.
dan mudah-mudahan kita berataan dilimpahkan rezeki yang halal, penuh berberkah, disehatkan badan, dikabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita berataan dipanjangkan umur untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berataan mati beriman, masuk syurga bighairi hisab, dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya nanti. تلك هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.